So, good day ma'am. My name is Arjun Nisigok. And my topic na na-assign sa ako is preparing for unpredictable disability insurance. So, unsa ba ni siya? So, ang preparing for unpredictable disability insurance kay mo ni siya ang ga-prepare sa imo mo ning ga-prepare sa imo if nay unexpected bitaw na maabot sa imo, like for example nay aksidente maabot sa imo, palayo lang, or nay illness na maabot sa imo or sakit. Mo ni siya ang mag-help sa imo, mag-cover sa imong expenses, or maka-help sa imo sa daily expenses nimo. We proceed to the introductions. So, disability insurance protect your income if you cannot work due to illness or injury. It helps covers living expenses and maintain financial stability. Importance of disability insurance is most disability are caused by medical condition, not accidents. Since these are unpredictable, disability insurance is essential to avoid financial hardship. So, nga namang importante ang disability insurance. Uh, Importante ang disability insurance kay mo na siya ang ga-protect sa atong income. Mo na siya ang ga-protect sa imong income. If nagkasakit ka due to the illness or injury. If wala kay disability insurance, pwede ka malisdan sa mga basic needs. Like for example, sa rent, sa pagkaon, and sa bills, and everything. Pwede ka malisdan, ana. If naa kay disability insurance, pwede mabawasan ang financial stress sa imuha and sa imong pamilya sad. And bahalag na injury ka or na kay illness, magdaritso-daritso gyapon ang income without mag-worry ka sa about sa income nimo. So, inana ka importante ang disability insurance. So, the next page is the who needs coverage. Anyone who depends on their income should consider disability insurance, especially those with dependents, financial obligation, or who are self-employed. So, dire is mo ni ang tumutukoy sa mga tao bitaw na dapat kumuha ng disability insurance. Kay if wala sila disability insurance, if na sila ginabayarang, for example, na sila ginabayarang rent, mga bills, mga pagkaon sa everyday, sila ang kanang breadwinner bitaw na ginaingon nila, if sila ang breadwinner, and then wala good kay disability insurance, and then nagkasakit ka, so wala kay mawala tanan imong mga source of income, and di ka makapalit sa di ka maka-provide ba sa imong mga family and kung magkasakit ka. So dapat importante jud kayo na nakay disability insurance para makover imong mga income bitaw, and na mag-support sa imo when it comes na ma-injury ka or ma-illness or ma-accident ka. So importante jud kayo ang disability insurance. So the next is the coverage needs. The amount of coverage should replace a portion of income to maintain one's lifestyle. Factors includes monthly expense, saving, taxes, and duration of disability. So, ang meaning ani is kung pila imuhang makaya na imuhang kwaon nga disability insurance. So, naman day na naagoy kung gusto nimo tag 1K per month imong ginabayaran nga disability insurance, napoy tag 2K. If 2K dako imong madawat pod, if 1K tama-tama lang. Na inana gyud after sa imong salary nimo, pwede siya mabawasan dito dayon. Para when it comes na ma-injury ka or magkasakit ka, pwede siya dito kwaon. Dili na ka mag-worry about sa imong kung asa nimo na kwaon sa imong medical if magka-injury ka. So the next is limitations of other programs. Government and employers' benefits may not be enough. Social Security has strict requirements. Workers' compensations covers only job-related cases and state programs are limited. So, ang limitations of other programs, ang meaning ani kay
dili daw sapat ang tulong mula sa ibang sources or sa mga government. So, kailangan gyud nato mag-invest on the disability insurance kay kuan para sure nga nadyo kay financial support ba when it comes magkasakit ka or ma-accident pa ka diya. So the next is that where to get insurance. Disability insurance can be obtained through employers, association, or private companies. Groups plans are cheaper but limited, while private plans offer more flexibility. So asa man makuha ning insurance ang disability insurance? Kung employer ka, if nakay trabaho, diri minsan nagbibigay ang company ng insurance bilang benefits daw. Mas mura or libre lang daw. So, napod sa private insurance company, pwede kang direktang kumuha ng insurance company tulad ng Sun Life Philippines or OO na insurance. Mas flexible daw kay ikaw ikaw daw ang magpili ng plan kung unsay imong kwaon nga kuan ba na insurance. And number three is insurance agent or broker. Pwede ka rin dumaan ng mga advisors, mga experts ba. Pwede ka dito mag-apply sila on insurance. So that's end for my discussion. Thank you, ma'am. And that's it.